मेरा नाम अमीरुल्लाह है। मेरा ताल्लुक गरम चश्मा से है। मैं यहाँ से पहले 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ा हूँ, एक पीके के लिए, दूसरा मेयर के लिए और तीसरा वीसी के लिए। मैं एक सियासी आज़ाद उम्मीदवार हूँ। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। अभी मैं सेनेटर तालब महमूद साहब को गरम चश्मा आने का मैं खुशामदीद भी करता हूँ, और इसके पार्टी में मैं इसलिए शामिल होता हूँ कि मेरे इलाके के काफ़ी मफादात पड़े हैं जो बुनियादी मसाइल हैं। तालब महमूद साहब चित्राल से होकर गरम चश्मा आए हैं। यहाँ जो पुलों की वो है हालात है, वो उन्होंने अपने आंखों से देखा है, और रोड की जो हालत है वो भी अपने आंखों से देख के आए हैं। नंबर 3 मसला ये है कि गोलेन का जो बिजली घर बना था, जिसमें 127 मेगावाट का बिजली घर था, उस 127 मेगावाट बिजली से गरम चश्मा को महरूम रखा गया है। जो हमारे पहले जो सदीक़ा हमारे लीडर थे, उन्होंने हमें उस बिजली घर से इस्तेफादा देने के बजाय हमें महरूम कर रखे हैं। तो इस क्षेत्र के लिए 35 मेगावाट बिजली दिया गया था। हमारे सबका लीडरों ने उस बिजली घर से भी हमें महफूज रखे हैं। तो अब मेरे इस पार्टी में शामिल होने का मकसद ये है कि हमारी दरख्वास्त ये है तालब महमूद साहिब से कि हमारे इस पसमानदा मुल्क के लिए कुछ कर सके, क्योंकि उसके एक अप्रोच भी हैं और वो एक परिवार बंदे भी हैं और इस इलाके से दिलचस्पी भी रखते हैं। तो इस उम्मीद से मैं इस पार्टी में आया हूँ कि मेरे इलाके के लिए कुछ काम हो जाए। मुझे ज़ाती कोई भी ग़राज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने जो कुछ थोड़ा कुछ दिया है उसके साथ मेरा शुक्र है, और अपना ज़िंदगी में अच्छी तरीके से गुजारता हूँ। अभी जो मैं इस साहब से दरख्वास्त करता हूँ, उसकी पार्टी में जो आया हूँ, सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मेरे इलाके में ये 3 बड़े मसाइल जो हैं, ये हमारे बुनियादी मसाइल हैं। ये मेरी दरख्वास्त है। उम्मीद करता हूँ कि सेनेटर साहब हमारे इस इलाके के इन 3 बड़े जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर गौर फरमाएंगे, हुकूमत में आए या न आए। हमारे इस गरीबी को देख के हमारे साथ रकूम फरमाएंगे, और हम इस इलाके के लिए अपने जितने भी इसके असर रसूख होंगे वो इस्तेमाल करके हमें खिदमत करेंगे, और जो भी हमारी तरफ से होगा हम भी दिन रात करके इसकी कामयाबी के लिए अपनी मेहनत करेंगे। मेरा ये वादा इस साहब के साथ है, सेनेटर साहब के साथ मेरा वादा है, अल्लाह पाक के साथ मेरा वादा है। मैं अपना भरपूर कोशिश इसकी खिदमत के लिए करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तालब महमूद साहब हमारी इन दरख्वास्त पर गौर फरमाएंगे और हमें खिदमत करने का मौका देंगे। मैं एक बार दोबारा सेनेटर साहब का मशकूर हूँ कि ये इस इलाके में आके हमारे मसाइल खुद अपने आंखों से देख चुका है, इसलिए उम्मीद है कि ये हमारी खिदमत फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल क़ुरानिल हमीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम क़ारी निज़ाम है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उलमा विंग का ज़िली सदर हूँ, था पहले, और इसके साथ साथ मैं फलाही तंजीम दोश में जो भी चाहे ज़िलज़िला हो या सिलाब हो उसके हवाले से मैं एक तंजीम का सदर हूँ, और मैं अपनी तरफ से और इलाके की तरफ से मैं सेनेटर तलहा महमूद साहब को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि इनके लिए तो कोई मसाइल नहीं है। ये ऐसे जगहों में भी रह सकता है जहाँ बहुत कुछ अराइज से वाबस्ता हो, लेकिन ये एक दर्द लेकर, तमन्ना लेकर, आरज़ू लेकर, खिदमत के जज्बे से हमारा इस यकबस्ता इलाके में आके लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। इसी हवाले से मैं इनको खिराज तासीम पेश करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक अवामी वर्कर हूँ। मेरा ये हर एक पार्टी से मेरा ये इल्तिजा रहा है कि मैंने सबसे यही गुजारिश की कि अवामी ज़्यादा हो जाए और सियासी कम बन जाए, लेकिन हम ये देखते आ रहे हैं, खुसूसन
गरुण चश्मा जो हमारे आबाई इलाका है, मेरा आबाई इलाका है और मैं द्रोश में रहता हूँ, लेकिन 50 सालों से जो साहिबान यहाँ पे हमसे वोट ले चुके हैं, चाहे वो इलाके की वजह से ले चुके हैं, इलाके के वोट ले चुके हैं या चित्राल के वोट ले चुके हैं, मैं साफ साफ ये कह रहा हूँ कि हमें कोई ऐसा काम नजर नहीं आ रहा है जो अवाम के फलाह व बहबूद के लिए किया हो, सिवाय करप्शन के। हम तलहा महमूद साहब से इसलिए मुतमईन हैं क्योंकि कोरोना के दौरान मैं अपने चश्मदीद में गवाह हूँ। हाई सेकेंडरी स्कूल द्रोश में 4-5 हज़ार के मजमा था, वहाँ पे तलहा महमूद साहब तशरीफ ले आए और 400 बंदों के लिए पैकेज बने हुए थे और 5,000 के मजमा उस पैकेज से महरूम था। लेकिन तलहा साहब ने पूछा कि इनके लिए क्या मसाइल है, तो सब ने कहा कि हम भी मुतासिर है। उसी वक़्त तलहा साहब न कोई कैंडिडेट था, न इनके कोई ऐसा उम्मीदें वाबस्ता थी चित्राल से कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूं, लेकिन सबकी जोलियां भर दी। और मैं कहता हूँ कि वो मजमुआ जिन्होंने इनके लिए दुआ दी है, मैं कहता हूँ इनके आखिरत के लिए वही काफ़ी है। इसके अलावा मैं इतना खुसूसन मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ से जो साहिबान हैं, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदा होते हैं, वो तो सिर्फ या तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जाके हमारे मौसर आवाज़ नहीं उठाते हैं। उसके मैं शाहिद गवाह ये हूँ कि मैं 2015 में ज़िलज़िला मुतासिरीन को लेकर 415 गिराना, जिनमें से 20 गिराने के घर बिल्कुल फुल डैमेज थे और बाकियों के जुज़वी थे, मैं 2 महीने तक द्रोस चौक में धरना लगाया। PDMA और NDNA के डायरेक्टर साहिबान मुझसे रब्ता की, उन्होंने कहा कि भाई आपके कौमी असम्बली के मेंबर उसी वक़्त शहजादा इफ्तिखारुद्दीन साहब था और मेरे सूबाई असम्बली के मेंबर उस वक़्त सलीम खान साहब थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर उन्होंने आपकी आवाज़ असम्बली में उठाए तो हम आपको 5,000 रिलीफ भी दे सकते हैं, लेकिन 5,000 लोगों को भी रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन उसी वक़्त इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, उसी वक़्त से हम नाउमीद हो चुके हैं। और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, चित्राल के आवाम से, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँ कि एक बंदा अगर किसी गरीब को अगर उसके गरबत काम करने में मदद दे रहा है, तो आप इसी बात को समझ लें कि अगर वो हमारे मुंतखब नुमाइंदा होकर चले जाएगा, उससे भी ज़्यादा हमारा खिदमत करेगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं आखिर में एक बात मैं करना चाहता हूँ, यहाँ जो शमूलियाती प्रोग्राम हमारे बिरादरी के हुए हैं, इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला ओयन में भी शमूलियाती प्रोग्राम होंगे हमारा भरपूर तरीके से, और इंशाअल्लाह ताला द्रोश में भी हमारा भरपूर शमूलियाती प्रोग्राम होंगे। जो भी लोग तलहा महमूद साहब के इखलास, खुलूस और गरीबों के साथ, खुसूसन गरीबों के साथ जो ताउन फरमा रहे हैं, कर रहे हैं, मैं इनका मशकूर हूँ और इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरा कौम से ये गुजारिश है, यह मौका हाथ से जाने न दें, क्योंकि तलहा महमूद साहब ने खुद फरमाया कि 18 साल से अगर सेनेट की तनख्वाह नहीं ले रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कौम से वादा करता हूँ, ये आपसे भी कोई 1 रुपए के लिए नहीं आया, सिर्फ इतना इज्जत चाहता है। हम आवाम से यही गुजारिश करते हैं, चित्राल के आवाम से, तलहा साहब को इज्जत दो और कुछ इनकी ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो आ रहे हैं दिगर, वो अपने जीबें भरने के लिए आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के जीबें भरने के लिए आए हैं। और ऐसे भी इलाका हैं जहाँ करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट कागजों में मौजूद है, लगाए गए हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि तलहा महमूद साहब हमारे लिए एक अजीम लीडर है, और ये मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए एक अजीम लीडर है। जहाँ पे भी कोई सिला वगैरह कोई तकलीफ होती है, तो हमें तलहा महमूद साहब की वहाँ मौजूदगी हमें नज़र आ रहे हैं। मैं आखिर में एक मरतबा फिर इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अपने कौम से, अपने जानने वालों से, अपने मुरीदीन से मैं कहता हूँ कि जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मिल जुल के सब तलहा महमूद साहब को और जीवाई को इंशाअल्लाह वोट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं जनाब मोहतरम सूबेदार मेजर अमीरुल्लाह साहब, जो कि PK2 के कैंडिडेट रहे हैं साबका, और बहुत बड़ी बरादरी और बहुत बड़े इलाके से इनका ताल्लुक है, और इनकी बहुत बड़ी मानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं।
ان سب کے ساتھ انہوں نے مجھ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور جو باتیں کی ہیں صوبیدار صاحب نے، میں نے بڑے غور سے ان کو سنا ہے. اور میں صرف ایک بات دوبارہ ادھر کروں گا. جو میرے ہاتھ میں ہے وہ ہے میری فاؤنڈیشن، جس سے میں ابھی 8 تاریخ علیحدہ کو چلا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں انہوں نے بڑی تیزی سے کام کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی راشن کی ڈسٹریبیوشن کا کام بھی شروع ہو جائے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا واپڈا ہے، دوسرا ہے، میں غلط کمٹمنٹ نہیں کروں گا، غلط کسی کے ساتھ وعدہ ایسا جو لوگ میں نے دیکھا ہے اپنا ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے وقتی طور پہ کر لیتے ہیں اور بعد میں نظر نہیں آتے. میں اس کے اندر یہ کر سکتا ہوں کہ اگر جناب محترم صوبیدار امیر اللہ صاحب اپنا ایک وفد بنائیں، وفد بنا کے میرے پاس تشریف لائیں اسلام آباد، میرے مہمان بنے. ہم ان کو جو انہوں نے بات کی ہے واپڈا کے والے سے، میں خود ان کے ساتھ جاؤں گا. سب سے ہائی لیول کے اوپر جاؤں گا. علاقے کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کا حصہ ملے، اور ان کو ملنا چاہیے. یہ اتنے دور افتادہ علاقے کے اندر جہاں پر رہ رہے ہیں، یہ نیشنلسٹ ہیں، یہ پاکستانی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی دی ہے پاکستان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کی بھی. اور جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، میرا دل بہت دکھ رہا ہے. جو میں بچوں کے حالات دیکھ رہا ہوں، جو خواتین کے حالات دیکھ رہا ہوں، جسی قسمہ پرسی میں رہ رہے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا. بہرحال میں نے تہیہ کی ہے، میں انشاءاللہ اپنی جو بھی میری بساط کے ساتھ میں کر سکتا ہوں، میں انشاءاللہ گرم چشمہ کہ میرے بہن بھائی بچے میرے بزرگ یہ سب میرے اپنے، ہم ان کے لیے جو ہمارے سے ہو سکتا ہے کریں گے. فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم نے 200 سینٹر کا اعلان کیا تھا. میں نے اس کو 250 سینٹر تک لے گیا، اور اس کو میں 1 2 3 4 5 کر کے میں گنتی کرواؤں گا. زبانی کلامی بات نہیں کریں گے. راشن کی تقسیم، اس وقت ٹرک ہمارے چلنے شروع ہو چکے ہیں، اور چترال میں انشاءاللہ اگلے دنوں کے اندر اللہ نے چاہا تو راشن کی تقسیم بھی ہوگی. اور جو لوگ اس وقت مجھے روک رہے ہیں، ان غریب لوگوں کی مدد سے، یہ مظلوم لوگ ہیں، انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا. انہوں نے 76 سال آپ کو حکومت کرنے کے لیے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا. خدا را ان پہ رحم کھائے. ان کی مدد سے مجھے مت روکیں. انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، برا نہیں کیا. اور یہ جو انہوں نے درخواستیں دی ہیں سب نے مل کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان درخواستوں سے سوائے یہ مجھے تنگ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کیا تم لوگوں کا ضمیر اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جس عوام نے جس محبت اور پیار کے ساتھ آپ کو 76 سال تک اسمبلیوں میں بھیجا، آپ کا ساتھ دیا، آج آپ انہی کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ مجھے انتہائی دکھ ہے اس بات کا. اور بہرحال ہم ان کے اوپر کام بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی چترال کے اندر چترال کی لوگوں کی خدمت بھی کریں گے. جتنا آپ لوگ یہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں، اتنا میرا ارادے کو چٹانوں کی طرح مضبوط کرتے جا رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.
کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہاں کے لوگوں کے لیے کام لینا چاہتا ہے. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. نظام الدین صاحب، آپ ابھی بات کر رہے تھے، مجھے ایک بات یاد آئی. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں پہ موجود تھے، مجھے بالکل یاد بھی نہیں تھا. انہوں نے مجھے وہ واقعات تازہ کرا دیا. یہ سچ کہہ رہے ہیں. وہ ایک اسکول تھا شاید، ہاں. تو میں اس اسکول میں جب داخل ہوا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ. میں بہت حیران ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے جو لوگوں کو تقسیم کرنی ہے راشن کی، یہ کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو 400 میں سے. تو میں نے کہا یہ 400 کی تقسیم کرنی ہے تو یہ جو لوگ ہیں یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو میں نے اس وقت پھر سوچا کہ یہ میں ان کو تو میں اس طرح خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا. اور وہ بیچارے بہت تکلیف کے اندر تھے. اس میں خواتین بھی تھیں، اس میں وہاں کے غریب لوگ بھی تھے. تو میں نے پھر کہا کہ گیٹ آپ بند کر دیں، یاد ہے جی؟ بالکل. اور ان میں سے کوئی بھی کسی شخص کو آپ نے باہر نہیں جانے دینا. ان سب کو آپ ادھر رکھیں، میں ان سب کو پورا کروں گا. اور یہ راشن اگر ہمارے پاس کم ہے تو یہ راشن بازار سے خریدیں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم ان کی خدمت کریں گے. اس وقت پھر ہم نے میرے پاس بہرحال جو کچھ تھا میں نے سب کچھ ان کو دے. اتنے میں بارش شروع ہوگی، یاد ہے آپ کو؟ وہ بارش شروع ہوگی. اب بارش بھی ہو رہی ہے اور مجھے اتنا مزہ آیا ہے، اتنا مزہ آیا ہے کہ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ بارش ہو رہی تھی اور ہم اپنے بچوں کو گلے لگا رہے تھے، اپنے بزرگوں سے مل رہے تھے. اور اس بارش میں وہ بھی وہاں پہ کھڑے تھے، ہم بھی بارش میں بھیگ رہے تھے، وہ بھی بارش میں بھیگ رہے تھے. اور الحمدللہ سب کو ایک ایک کو فیسیلیٹیٹ کر کے بھیجا. ان کو سب کو میں نے کہا کہ یہ بیٹا آپ لو اپنا. ان کو ہم نے سیدھی سی بات ہے پیسے دیے کہ آپ جائیں بازار سے خرید لیں. میں اگر اس وقت میں خریدنے کے لیے جاؤں گا تو یہ تو میں نہیں خرید سکوں گا اتنا زیادہ راشن. پتہ نہیں دروش بازار کے اندر اتنا راشن تو موجود بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی پھر میں نے ان کو جو ہے سب کو نقدی دی، اور نقدی دینے کے بعد وہاں پہ دعائے خیر ہوئی. اور خاص بات یہ ہے کہ وہ بارش تیز نہیں تھی، وہ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے بعد وہاں سے نکلے. تو وہ واقعہ ایسا خوبصورت واقعہ تھا کہ وہ دل پہ نقش ہو گیا. بہرحال میں قائد نظام الدین صاحب، جن کا پیپلز پارٹی علماء ونگ کے صدر ہیں اور بہت بڑے بڑے عہدوں پہ اس وقت فائز ہیں مختلف انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، میں ان کا، ہمارے امیر اللہ صاحب کا، سب کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا. اور جتنی محبت اور پیار مجھے چترال دے رہا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.